ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ଗାଡି କିଣିଲା ମୁଁ କିଣି ପାରିଲିନି ମୋର ପଞ୍ଚମହଲା କୋଠା এই কথা ভাবি ভাবি যদি মনর ন হচ্ছে সে চিন্তা করছি রাহাজানি করছি চোরি করছি অন্যকে হারুছি মারুছি কেতে রাহাজানি করছি কেতে কুকর্ম করছি করুন কি আজ্ঞা এই মনটা আজ্ঞা আপনার মন পাই লোভর বশবর্তী হই ধর্ম কোনটা অধর্ম কোনটা সে জানি পারুন সুন্দর কথাটি আসন্তু শুনলে আজ্ঞা এ বৈকুণ্ঠ পাশে কহিলা দিনে মুসিক যাই মুসাটে নেই বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ অসরণ সরণ সর্ব কারণ কারণ পদ্ম পলাশ নয়ন দুঃখ বিরাসি প্রভু সেই বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁସାଟି ତାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରେ ମତେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ପରି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ ସମସ୍ୟା कौन से समस्या कार्यारी कहले बिराई मत एमती हईराण करुची कौन सी खाद्य अनुसंधान में बाहर मत जदि गोटे बिराड़ी टे कर दियंते निर्भय आई जानती आउ ताहाकु भय करंती ए कथा मु बुझंती ना एई गोटाई कथा आई वैकुंठपति नारायण मु सृष्टि के तैयारी करिची गोटे बिराड़ी हेले कोन असुविधा होची हेई जा हेगला बिराड़ी ए तुड़ी कते दिन है कहिला मोते तोरे है सालो है मोते तोरे है सालो सालो भयो दूर होइबो हे पो तीत पावन सालो भयो दूर होइबो हे पो तीत पावन सालो सान्न कहले कुकुर मत जदि गोटे कुकुर टे कर दियंती अरे बिराड़ी हे कोन को कुकुर ना आज्ञा बिराड़ी सिना करले ए कुकुर मत सदा बेले खाई गरो जति कुकुर टे कर दियंती तारा के ना हेई जा हेई जा कुकुर भगला ओडी किछि दिन गला गला बोला कोड़ाइलु ना आज्ञा आज्ञा मालिक केते बेले ग्रिल रे ताला पकई देई जाईची जे ओ भोकरे पेट आउट पाउट होडी मु कोन करिबी मते जदि एते मरी सते करि दियंते केमिति होंदा फल होंदा ना हबु मनुष्य हबु हेई जा मनुष्य मनुष्य हो गला घर खाइला पिंधिला जगह किला घर कला सबू कला पुणी आसी पहुंचला बोलाइलु मानव मध्य किए श्रेष्ठ कहे मते रही कुंठ कहे मते रही कुंठ कहे मते श्रेष्ठ प्रभु ये मनुष्य मान भीतर श्रेष्ठ किए श्रेष्ठ राजा मन कहिला शुणी मन कहिला शुणी गरीब राजा चिंतामणि गरीब राजा चिंतामणि प्रभु मत जदि गोटे राजा टे कर दियंती केटा राज्य चलांती केटा वार्ड चलांती केटा ब्लॉक चलांती केटा निर्वाचन मंडली चलांती केटा राज्य भी चलांती हौ हेई जा राजा हेई जा तो मन जदि राजा हबार अछि हेई जा राजा
କିଛି ଦିନ ଗଲା କିରେ ପୁଣି ପଢାଇଲୁ କିରେ ପୁଣି ପଢାଇଲୁ ପଢାଇଲୁ ପୁଣି ନା ପ୍ରଭୁ ଆହେ ବୈକୁଣ୍ଠପତି କମଳା ରମ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା इंद्र राजा इंद्र राजा करदियंती स्वर्ग कथा बुझंती मर्त्य कथा बुझंती पाताल कथा बुझंती ना हौ हबु हेई जा पुणी किछि दिन गला इरे पुणी पराइलु ना प्रभु ए इंद्र को किए तयारी करिछि काम नाही एही परि केते दिन अतीत होइला खाली बजो मो बापा माने बसिबे एही परि केते दिन अतीत होइला अरे दिन परे मास मास परे वर्ष वैकुंठ चलिला इंद्र को किए तैयारी करिछि ब्रह्मा आज्ञा मत आज्ञा मत यदि ब्रह्म पदवीटा दियंती ताहले केमिति होंता काठ भया खोलिले अरे निशा थिलु आसी ब्रह्मा पद नबाक बसिलानु हौ तू यदि चाहुची हेई जा हेई गला ब्रह्मा पद पाई गला ब्रह्मा पद पाई सब प्रकार चिंता करी पुणी गोटा दिन आसिला एई थर को दिबी आउ दिबी ना क्या ए ब्रह्मा को किए तैयारी करछि ना मु निजे वैकुंठपति नारायण ना नहीं आज्ञा कहउथली करछि मैं कहउथली आज्ञा जदि एई पदवीटा मते मिली जानता ताहले केमिति होंता देखो आज्ञा ए मनर लोभ केते जेते आपन पाखे आसु 5 महला छाड़ी 10 महला कोठा 5 घर छाड़ी 20 एकर संपत्ति आपन कबे नाही आ दरकार नहीं नहीं पुनर्मुसिक भव दे जो मूसा फिलु तू सही मूसा है जा सुंदर पद जब गुरु बापा कहती आई बसिला उड़ मन उड़ रे उड़ हरि नाम रसे उड़ मन उड़ रे उड़ हरि नाम रसे उड़ मन उड़ रे आन बुड़ पप पकीना आन बुड़ पप ए कामना रूपकर असरे जदि बुड़ीबू कादुअरे पंकरे बड़ पशिब ताले पाप होगिबू रे अविरते हरि भजरे मनस ए बापा अविरते हरि भज
যদি অহରহ তু প্রভুଙ୍କୁ ভজন অর্চন কীর্ତ୍ତন বন্দন କରିବୁ রবি কহিলে কাହିଁ ଏତେ ଡାଉନୁ ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ତତେ ଜମଦଣ୍ଡ ଲାଗିବ ନାହିଁ ରେ ବାପା ଜମଦଣ୍ଡ କଣ ଜଣେ କହୁନା କଣ କଣ ହବ ତେଲ କରିଲେ ପଡିକି ଛଣା ହବ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହବ କେବେ ଯାଇଥିଲ ଗାନ୍ଧିଆକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଦ୍ରୁତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲ ଏ ବାପା ପାଇକ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ ପାଇକ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ରୋଗ କେତେ ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଯିବ ନା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ମୁଁ ବଳୁଆ ମୁଁ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଯେତି ଅନ୍ତରରେ ପବନ ଟିଗଲା ଆମେ ତମେ ଟେକା ହେଇକି ଯିବ ତେମେ କାହାକୁ ଟେକିବ ନାଇଁ ତେମେ କହିବ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପପତି ଲୋକ କାହାକୁ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଇଗଲା ତେମେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହବ ତେମେ କଣ କହିବ ମୁଁ କାହାକୁ ନାଇଁ ସମୟ ଭଗବାନ ନାଇଁ ସମୟ ଭଗବାନ ଗୌତମ ମହର୍ଷି କାବ୍ୟ ଗୌତମ ସହିତା କୁହନ୍ତି କେଶବ କ୍ଲେଶ ନାଶାୟ ନାଶାୟ ମାଧବ ହରାୟ ପାପୟ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଥାଉ ଓମ୍ କେଶବାୟ ନମ କେଶବାୟ ଭଜନ କରିବି ଦୁଃଖ ନାଶାୟ ମାଧବ ଦୁଃଖ ଯେତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିବ ଓମ୍ ମାଧବାୟ ନମ ମାଧବାୟ ନମ ମାଧବାୟ ହରି ହରାୟ ପାପୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ପାପ ଭାଇନା ହଉଛି ଭାଇନା କଣ ସେ ପାପ ଆପଣ ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ଓଡିଆ ନାହାନ୍ତି ନୂଆ ପାପ ଏବେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ପାପ ହଉନି ଏ ବାପା ହଉନି ନୂଆ ପାପ ଗୋଟେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ପାପ ହଉନି କଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ 5 ମାସ ଗର୍ଭବତୀରେ ଦେଖିଦେବେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି ଏ ଯାଉନ এই পাখাপাখি কোটি নেইযে মঞ্চেশ্বর পটুকু নহলে নন্দনকানন পটুকু কেই যেমনি আমরা আলোক দেখি সেইপটে আবর্ষণ করে পড়ে আছে সত না লাগে সেইপাই কন্যা সমস্যা আমার ভারতবর্ষে হনি কে নূয়া পাপ জন্ম জন্মর পাপর মুক্তি পাই ওম হরি হরায় নম হরি হরায় নম হরি হরায় মুক্তিদায়ক গোবিন্দ যেতেবেলে আপন মানে মুক্তি পাইবাকু থিব কিছু সময় বাকি থিব যে পূর্ব যাও নথিব কি তলকু নথিব যেতিকি বেলে আপন মান কইব গোবিন্দায় নম গোবিন্দায় নম গোবিন্দায় নম যদি করিবে তাহলে আপন মানে মুক্তি পাইবে বাপা মানে সকাল 6-7টা না 8টা বাজেনি সমস্ত হালিয়া হয়ে গেলেনি নাই মন ভজন কর